faso jɔ kɛnɛ wulikajɔ o ka kɛ ka cɛsiri kɛ walasa anw ka jamana n'o ye Bamaliba ye ka se ka an da don a kuma kologirinw na jamana in yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila ka kɛlɛw i n'a fɔ an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta wagati min na bi faso jɔ kɛnɛ kan an bɛna kuma an ka jamana cɛba dɔ kan n'o ye Baba Modibo Keyita ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma Baba Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye fanga taara a fɛ cogo di ni indépendance ye yɛrɛmahɔrɔnyaw ɲinina cogo di Modibo Keyita yɛrɛ tun ye maa sugu jumɛn wulikajɔ jumɛn kɛra a fɛ maliko yɛrɛ la cɛsiri jumɛn kɛra a fɛ fo ka taa se a nin binni ma an bɛna masalaw boli nin kan bi ni ala sɔnna ma daw bɛna na se kumaba caman ma hali ni y'a sɔrɔ an tɛna se k'a bɛɛ fɔ bi nka donna natɔlaw la walawalali bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa anw denmisɛn minnu ma Baba Modibo Keyita ye walima Baba Modibo Keyita ka fanga ma kɛ anw minnu tile la anw bɛ se k'a dɔn maa min yɛrɛ tun don wulikajɔ min cɛsiri minnu kɛra a fɛ o de y'a to bi an ye wele bila an ka makɔrɔba fila ma walasa olu ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye Modibo Keyita yɛrɛ kan maa fɔlɔ min ni o bɛ ɲuman fɛ o ye Dawuda Tigɛte ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye wa sɛbɛnnikɛla don ale bɛna na ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita kan ka taa se an ka cɛkɔrɔba n'o o ye Nko karamɔgɔ don an bɛ se k'a fɔ ɲininikɛla fana don n'o ye karamɔgɔ Banba ye ale fana bɛ an kini fɛ walasa ka se ka dɔ fara masala ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ foli di karamɔgɔ Banba ma fɔlɔ a ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati ayiwa n bɛ foli kɛ tele ɲɛla filɛbaga bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ hɛrɛ caman ba kisi jilile foli bugunenba ni tɔɔrɔ si an b'o ɲini ala fɛ k'o ɲini masa fɛ min ka nɔ siri larisi la ani kurusi n'a ka se bɔlen hin ka taa bila fo hin hin ale ye masa kalan kɛ yɛrɛtigi ni bɛɛtigi kan bɛɛ mɛnna ni bɛɛ ka mɛnna bɛɛ sugu dɔnna ni sugu bɛɛ dɔnna n bɛ bandew ɲini o fɛ k'a lase ala kirama ale salatu wasalam ayiwa an bɛ kuma min kɔnɔ nin an bɛ ala tando ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabbi ayiwa karamɔgɔ Banba ka foli tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ an bɛ kuma di an yɛrɛ ka douanier ma kunnafonidila don n'o ye karamɔgɔ Dawuda Tigɛte Dawuda Tigɛte salamu aleykum aleykum salam ayiwa i bɛ se ka foli jumɛn kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na ayiwa ne hakili la ne ka foli n bɛn'o don karamɔgɔ Banba ka foli kɔnɔ ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka da aw ye danaya min ta k'a d'an kan an ka na an n'aw ka jɛ ka kunnafoni dɔ di jamanadenw ma ne hakili la jamana si ka ɲɛta tɛ sabati ni jamanadenw ma kunnafoni ka ɲa kunnafoni dun fɔlɔ ye min ye a bɛ lawuli min fana kama o ye yɛrɛ dɔn de mɔgɔ mɔgɔ ni min yɛrɛ dɔn jamana fɛn fɛn n'a ma yɛrɛ dɔn a ka ɲɛta sabatili a bɛ gɛlɛya donc aw ka nin baara in ne b'a don min kɔnɔ o ye jamanadenw ka yɛrɛ dɔn kɛnɛ de ye donc o foli n b'o ɲɛsaw ma ka foli ɲɛsin an filɛbaga n'an lamɛnnibagaw bɛɛ ma donc ne bɛ se ka min fɔ ka fara karamɔgɔ ta kan o ye Tigɛte ayiwa ni ala sɔnna ma faamuyali caman an b'a jigiya k'a fɔ o bɛna na sɔrɔ ni baro in kɔnɔna na ayiwa yanni an ka da don Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye karamɔgɔ Banba komi an filɛ dɔgɔkun kɔnɔ dɔgɔkun min ni an bɛ se k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatili ma anw ka jamana e ye maakɔrɔba ye i bɛ se k'i da don a la adamadenya yɛrɛ tun bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka na bila an bɛ don min na i komi bi n'i bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ o la yanni an kana Baba Modibo Keyita la ala ka ne sababu kɛ amina yarabi an ka jamana ni jamana kɔrɔ don kosɛbɛ a sigilen tun t'a yɛrɛ ma fana ko caman de tɛmɛna yan an bɛ Modibo min ko fɔ nin ye maninkaw ko jabɛrɛ ju de ye baga ye Modibo n'a ye ɲumanya kɛ a ju ye jamana in yɛrɛ lamɔ cogo ye sabu olu mɔna waati min na hakili la an ka yɛrɛta taara yɛrɛta tabaga fɔlɔ de ye ale ye se ka y'i kɔsɛmɛ fɛn min na o don na o y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka lɔnniya de o lɔnniya olu kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛ na komi kumaw bɛ fɔ tubabukan de la k'a faamu tubabukan na k'a tubabuya o fana y'a danna ko ye n'o tɛ n'anw ta yeli la k'a fɔ ko droit de l'homme anw ka jamana de tun k'an ka mɔgɔw kalan a la bon diɲɛ bɛ cogo min na bi n'i y'an ka jamana histoire lajɛ an b'a ta an ka faamaba dɔw la n'o ye Kunbi Salla ni mɔgɔw k'a ma ko Sale Kunbi Salla marakakan ni arabukan de Kunbi Salla selilaw ka Kunbi komi Kunbi kin tun ka ca Kunbi Tunga tun bɛ yen Kunbi Jula bɛ yen Kunbi Salla
kumbe salla o kamara ni ala je fen fanga ma tundu ko soya sigilen tumbe adamade hake londe ka o da to ay mena fokata se san wakli ni ko mi mento tena o ko ka so lo ngonyana de o ye fanga fulana ko fe o ye mandenga fanga mandenga fanga je yama kumbi tabo nga mande fana ya joro ke adamade hake ko la ko sebe fendo kala la amse ko fendo ta ko lu ko fo komi akuma be an yere da nya fo yango sebelaw dangalendo sebeli bali fana dangalendo sebeli bali danga yoro mu ale be femu do ase ko sebe mu wor ko kala no fo danga doy sebelaw fana dangalendo ale delle sebeli kala na akala le ko nyen fen no sebelente ko tekye fana danga doy bo kuma me be mu goda ado e kuma wi munum be ke ka cereal bla kuma wula anga jamana ni kono ya amba ta femen ka gele nyen mo bulu adama den jonya ka mo ke jonya jonya ina anga mo nye belbele sorala de sani sunida kana ka kurkan fo agora ke hagla sma woro yere joro bado ke jonya la ko horonde kasya amba fo sa ko horon o yanga rabu kan ya fe no samba fo ko made kacha fatima jonga ni barakela tura jonda mama ko tuma ko jamana beti sma woro ye jonya dablo chugula piu abe chegoro da kono ka jonya dabla ka bici furu tigi be koro ki ka furu hake sene mun ko so jamana na sika balo baw kele bala fiye de ko ngobay ala tun sigile me ka kele de magono ni sigile me ka kele magono bi jija balo ko de la tun se ka kele kala ngana fo balo ni balo sala ay jon labla ka hor de matigi ni jombe kanye barla ka bici furu ke hakila ko fe de ni so zaka kele na na sima uruma ka sima urula se ke rasma urula mamna o kiti ke yorla wi sima uru jala ki jon labla la ko sebe ala ba fo so dare na na fo ko on fana tumba fe ka jon dabla de konga ko sima uru jala kira chogo minani ko siyane be ke go ya wolo nen shi bo yorla ko me jon labla le ko tuma kambo to ko la folo konga anga jamana ngono mo ya mini jombi bulu jonde bi ibulu ika don folo ko adama dende joye wajibi du ka don folo ko adama dendo bagante ni ka jom baga mina mba min la kalabla otuma wiye no ya do joye sa o flana ka taya la daga joye yaro joye re de ni do tay nga wi taya dale fana abse ka ta do mara abi fu tay ndi ma ko jongari hagle to ko ma yoro subi ni ko jamana te jongari wude jong halala na fulu taya la daga ray ka tlefla de joma abo ka yere abo fu tlefla de ma ko jonga furu sene do ba me ko jon furu sene do le duri matigi tay fly ale tay abo ka yere o femi be sorola o ya tay katla ka jonda amba fo ko mo flasa mo fla ni tara kale ro mana mi mine kana naye o ye jonye ani ni tara suro ye min san kana naye o ye jonye o jon fly fe o fe no e de soro kaso o te jonye tunde o wolola sode sa o ye wolo soye o koro ko jonya bana ola aywa ni en no ya do e jon fe ka taya daga o ka jonda mo kilima o ta fe jonya ka ko pese ko jon ka be mo ni fin la gosidi wolu kon tina se ka dabla pew nga o be la no ngali ndaro ka tlefla do ma bo ka yere ka taya la ga be na fulu mara yere abse ka hali na fulu do da ma tigma ka yere kuma bo ka bo jonya hina ka jonya fanga maji ko sebe hakila wala no ngali doye mais o ma ke droit de l'homme nyana quoi o ma ke droit de l'homme na ma ka nyana yara le bo sebe wa o te sebe men kuma be beda ka foko jon furu sene don ani ka fo fana ko jona matigi danye tle jon tun te ka bara dabla fo suka ko atma damna sufede wona no dabla ko jona matigi danye tle ya sawa o de na dabla sa tle mana je ka tle se tena jombe bara damne na e bara kani slo sira tana wala da fe abe bara dabla o na fara ko jona matigi danye tle hagla ni ko kanye doye ko ka tayala daga yi ka jonda mo kelema jomana ki buli ka mo men ni ma mo men amba men ka labla ni be droit belbel ba doye hagla bigi manganga nyine nonu ngo na karanya ni tumba on fe hala kabiri to abuka seben foro mana ka ko hake don adama de jati ni yere kona pour gan fo gora de nyesa ni min folen flen adama de hake ko la jomana ki buli ka don folo ka fo mo do bagante de o te bi ko ate bagamine bon ayala je jien kono jamana mun kun nen olu ga jom na tugo bolo tugo mi difference citane bagawon cew olu fe donc mba do ambe maw ko ni uli adama de sabati anyama ka taya fana daga joma yabse ga tamara yere jona matiki fana bet sanangu ya tlonge
jɔn ana matigi n'a ye sanankunya a bɛ sanankunya kelen ka jɔnya la nɔgɔya fo ka taa fanga bɔ a tɔɲɔli la hakili la an bɛnbaw y'o kɛ ka kɔrɔ o ye fɛnbaw ye minnu ka kan ka kɔlɔsi anw yɛrɛ fɛ tant que n'a kuma bɛ an da k'a fɔ jɔnforo sɛnɛdenw ka tila k'a fɔ ko woloso nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da an b'a bɛ k'a fɔ ko jɔnkari nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da k'a fɔ mɔgɔw tɛ kuma fɔ ten kuma bɛ ta ko dɔ de ka sɔrɔ k'a fɔ ni min bɛ fɔ an hakili an ka jamana mɔgɔw fɛ a kɔnna sɛbɛnni ɲɛ bon galo min dara an ka diɲɛ na min ka jugu galo bɛɛ ye o kɛra sɛbɛnbaliya ye o kɔni kɛra kojuguba ye koyi sɛbɛnni bɔrɔ de don lɔnniya bɛ mara min kɔnɔ lɔnniya mana k'i la cogo cogo ni bɔrɔ t'i bolo k'a k'a kɔnɔ i kɔfɛ mɔgɔw tɛna fɛn ye o de kungo y'an sɔrɔ diɲɛ k'an jɛ an dɛmɛ an k'o kasi kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o kasi kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ɲɛji jigin o kɛra ko gɛlɛn y'an bolo kosɛbɛ n'o tɛ nin fɛnw ye fɛn jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ nin fɔ bɛɛ tulo b'a la k'a fɔ ko woloso o b'o fɔ an ka jɔnforo de ye nin bɛɛ b'o fɔ yadɔ a tɛ fɔ ten gansan ayiwa ne bɛna tugu fɛn min na o kɔ sa Modibo n ko sisan ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Modibo de nana kɛ mɔgɔ ye minnu taara tugu l'école la ka na an ka jamana an b'a fɔ fɛn ma ko yɛrɛtigiya ka n'o ta k'an bɔ tubabuw ka jɔnya kɔnɔ lagosi min tun b'an ka tubabu jɔnya la an yɛrɛ b'o dɔn bawo tubabuw nana an ka jamana kɔnɔ cogo min an bɛɛ b'a dɔn u y'an ka jamana tila u ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne ka bɛɛ taa papier d'i ma min mana se yɔrɔ aw dama kana kɛlɛ a nɔfɛ dɛ nka ni farafin faama min banna k'aw tɛ sigi a b'o faga u nana o de kan o gɛlɛyaba in kɛra an ka jamana kɔnɔ hakili la mɔgɔ caman b'o kalama hali a kɛra an y'u taar'u dɛmɛ k'u faso bɔ bolo la o bɛɛ kɛra kungo ye minnu y'u dɛmɛ olu de kɛra o su fɔlɔ ye i b'a dɔn n'a sɔrɔ olu bɛ hakɛ dɔn ka droit de l'homme ko fɔ olu man kan k'o fɔ an kɔni ye o donc nin ye kuma ni fitinin an b'a dɔn ko Modibo ka sɛbɛya taara o cogo de kan olu de bɔra an ka cɛkɔrɔbaw bolo lamɔ na ka t'u don l'école la ka l'école in kɛ ka na an ka yɛrɛtigiya ta ayiwa n b'a fɛ ka jamana in kɛ ni ne ye kuma in faamuya Malika ka adamadenya o sabatili o bɔra an bɔra minnu na a bɔra olu de la o de kosɔn n k'i ma ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Jabɛrɛ Ju tɛ dɔwɛrɛ si ye ni baga tɛ b'aw don dɔnkili la ko Jabɛrɛ Ju ba ye baga de a bɛ ten Modibo ka sɛbɛya tɛ komi a y'a tɔmɔ a ma tɔmɔ dɛ a nana sɔrɔ an fa ye lamɔ minnu kɛ a kalannaw de parce que Modibo bɛ don l'école la tuma u bɛ l'école de kɛ ka tila ka taa morikalan yɔrɔ n bɛ Modibo dɔn o cogo in na kosɛbɛ Modibo ye n sɔrɔ Sanankɔrɔba an jɛra ka seli ɲɔgɔn fɛ fitiri seli ɲɔgɔn fɛ ale tun y'an ka alimami ye alimami tɛ yen min ka kalancogo ka ɲi k'a ta bɔ o kosɔn i bɛ se k'a fɔ nin kuma ninnu dɔnnen ye Modibo ko la ne fɛ ko ne ye Modibo mɔgɔ de ye ni Ala sɔnna ma n bɛ Modibo fɛ kojugu ayiwa ni Ala sɔnna ma baro kɔnɔna na an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na bari an yɛrɛ ka dɔw bɛ ɲɛfɔ cogo min kan ye ka fɔ Modibo yɛrɛ tun tɛ silamɛya n y'o caman mɛn ko mɔgɔw tun don k'a tun tɛ seli nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walawala karamɔgɔ Dawuda Tigɛte Modibo Keyita ni maa ye ɲininka ka fɔ Modibo yɛrɛ tun ye jɔn ye e bɛ se ka mun fɔ a kan bakurubaya la kan bon Modibo tun ye jɔn ye a fɔli a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn k'a da mun kan Modibo a bangera du dɔ de kɔnɔ fa tun b'a la ba tun b'a la mɔkɛw yɛrɛ tun b'a la ale ye mɔgɔba dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ a ma Lamuru de Gire o mɔdenni de don Lamuru de Gire n tɛna fɔ n bɛna n da dɔn o ka kɛwalew la yan parce que o tɛ an ka masala in kun ye mais a mɔdenni de ye Modibo ye y'a mɛn parce que Lamuru de Gire o b'a fɔ Gire Lamuru ale dɔgɔkɛ de tun ye Masira Keyita ye Masira Keyita Masira Keyita Lamuru de Gire bannen a muso dɔ tun b'a kɔ n'o tɔgɔ Hata Kamara o bɛ bɔ Bagunu Basaga dugu dɔ bɛ Bagunu a bɛ bɔ Basaga Hata in o tun ye Basagaka de ale tun furula Lamuru de ma Lamuru bannen Masira y'a lasegin bon Daba Keyita wolola o furu de kɔnɔ donc Daba Keyita wolofa Masira o tun ye Lamuru de dɔgɔkɛ de Lamuru bannen a y'a lasegin maintenant Daba Keyita den de ye Modibo Keyita ye donc n'i y'a mafilɛ i b'a ye k'a fɔ a bɔkolo fɛ a kɛra min ye a tun tɛ dɛsɛ ka k'o ye k'a da lamɔni cogo kan Modibo tun ye mɔgɔ de ye kabini a fitinin ma a ka mɔgɔkɔrɔba bonya o tun y'a taalan ye ni mɔgɔkɔrɔbaw ye fɛn f'a ye n bɛ misali fitinin fila ta k'a yira k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw mana fɛn fɛn fɔ Modibo ye a tun b'o minɛ i ko komi a ka dantanfɛn de y'o ye a fɔlɔ ye mun ye n ye livre dɔ sɛbɛn a kan o livre in kɔnɔ n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la
nye kunnafoni dɔ sɔrɔ Modibo Keita a kelen ka u ye ɲɔgɔn dan dɔ kɛ n'u b'a fɔ ma concours wasa mɔgɔw ka taa kalan kɛ écolesoba dɔ tun bɛ Gorée Dakar kɛrɛfɛ a taatɔla yen nɔ bon ale de ye bɛɛ dan Soudan o ɲɔgɔn dan in na mais n'i ye farafinna tilebiyanfan minnu tun bɛ farajɛw Faransi ka mara kɔnɔ o san mɔgɔ 93 de taara o concours in na o Modibo tun kɛra o 4nan de ye farafinna tilebiyanfan bila a taatɔla a fa k'a ma Modibo i taatɔ filɛ nin ye i ye bɛɛ dan Soudan fana bɛ min ɲini fɛ n'i taara i k'i jija kalan na ani mɔgɔ bonya la wasa i bɔdon u k'a fɔ e ye bɛɛ dan a nalen ale de ye bɛɛ dan effectivement a bɔtɔla a ye bɛɛ dan a y'o nin kuma in fɔ jɔn ye a kɔrɔkɛ Male Keita o denkɛ dɔ bɛ yen ko Komagan a kelen président ye de don dɔ a baro senfɛ a y'o fɔ Komagan ye Komagan de ye nin fɔ ne k'a ko a fa kelen ko fa ye a donna école la don fɔlɔ min fo k'a bɔ fa in ka o kumakan tun b'ale hakili la donc o bɛ mun yira k'a fɔ ale bolo mɔgɔkɔrɔba kuma o kɔni a tun t'o bila kɔfɛ a filanan misali min fana b'o yira ko a dɔgɔmanin ma a n'a terikɛw tun bɛ yala yala la u ka kin kɔnɔ duw kɔnɔ u bɛ taa ɲɔgɔn bara i b'a dɔn denmisɛnninya mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn bara ko don dɔ u taara du dɔ kɔnɔ musokɔrɔba dɔ tun sigilen bɛ yen nɔ u donnen u bɛ baro la a n'a terikɛ tɔɲɔgɔninw o du in kɔnɔ musokɔrɔba in y'i kanto ko nin kamalen n'a tora a fari cogo la a tilennen a bɛ kɛ kamalen ɲumanba ye a ko fo ka ale kɛ min ye o kumakan de tora hakili la o de y'a kɛ a tora a ka position na a ma kuru mɔgɔ jan de tun don a ma kuru a ko o kuma in de tora kun na o bɛɛ bɛ mun yira k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye fɛn fɛn fɔ Modibo ye a b'a minɛ n'a bolo 2 de ye donc lamɔni cogo de y'o kɛ donc hali a kɛlen ɲɛmɔgɔ ye k'an da bɛna s'o ma kɔfɛ a ye fɛn fɛn kɛ tilennenya la a n'a lamɔna de misali fila wɛrɛ n'i bɛ hakili to n b'o misali 2 fɔ k'a yira k'a fɔ a ka kɛwale wa n'a ye ko minnu kɛ a lamɔ cogo de y'a kɛ a ma danbe bila fosi ɲɛ a ma fosi bila a danbe ɲɛ a danbe kɔni a nin ka fɛn de tun ye misali min b'o yira san 1962 1962 a ye u ye gouvernement Mali gouvernement u ye dɔ nommé ko Gourdousso k'o kɛ Mali lasigiden ye Royaume-Uni n'o o faaba ye Londres ye anglais ka jamana la a y'o bila ka taa yen nɔ Mali lasigiden na don min u kan ka lettre di yen masakɛ muso ma la reine d'Angleterre o de bɛ fanga la hali bi Londres yen nɔ a don a sigilen tun bɛ Gourdousso sigilen bɛ so dɔ kɔnɔ yani u kana a nɔfɛ ka taga n'a ye reine d'Angleterre bɛ so min kɔnɔ reine ka mɔgɔw nalen u kelen k'a ye a sigilen bɛ Mali dulokiba de b'a kan na ani Mamadu Bafula ani Babusu ni Kusinguba u k'a ma ko non e tɛ se ka taa an ka masakɛmuso bara ni nin fini ninnu ye tubabu fini dɔ bɛ yen nɔ an b'o liste di ma i bɛ t'o de san k'a don o tuma an bɛ taa n'i ya bara taa fo don wɛrɛ n'i ye fini ninnu san i b'a f'an ye donc u ma sɔn o don a ka taa donc a fana taalen a ka bureau la a ye Modibo wele a ko Modibo ma bon n tun y'a f'i ye ko bi de n bɛ lettre min bɛ yamaruya k'a fɔ n ka kɛ Mali lasigiden ye Royaume-Uni n tun y'a f'i ye k'a bɛ kɛ bi mais n taalen u ye nin de fɔ n ye Modibo k'a ma ko bon d'accord u y'o de f'i ye a ko taa f'u ye ko Mali fini minnu bɛ ka na e danbe de don i ka hɔrɔnya bɛ dɔn n'o de ye n'u ma sɔn i n'o finiw ka taa u ka masakɛmuso bara avion ta i ka segin ka na sira tɛ kɛ anw n'u cɛ Modibo y'o fɔ ye donc o kɛlen k'a fɔ o taara fɔ reine ko bon finalement k'u ka a bila ka na ani Mali finiw a nalen reine y'a fɔ k'a fɔ ale tun ma miiri k'a fɔ farafin bɛ yen min b'a a ka danbe n'a ka hɔrɔnya minɛ a bolo 2 la ka ninnu bɔ ka jɛ fɛn bɛɛ ko masakɛmuso in oui o ka ɲɔgɔn ye ko donc a taalen reine y'o f'a ye o t'a bannen ye dɛ a kɛlen ka lettre di reine ma lɔgɔkun 2 tɛmɛnen reine premier ministre min tun bɛ yen a tun tɔgɔ ko Harold Macmillan 1962 reine ko Harold ma ko taa fɔ Modibo ka lasigiden ye k'a da Modibo na a ka hɔrɔnya kan a ye min fɔ tan a ka danbe n'a ka hɔrɔnya a ma fɛn bila o ɲɛ o kosɔn n bɛ avion 3 di Mali ma cadeau o avion 3 ninnu de fɔlɔ kɛra Air Mali ka avion ye DC-3 3 reine d'Angleterre de y'o di Mali ma Modibo ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'a kosɔn danbe la tangani kosɔn a n'a lamɔna de a n'a lamɔna de donc nin ye misali ye minnu b'a jira k'a fɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye a ka hɔrɔnya a ma fosi bila o ɲɛ a tun bɛ min fɔ a da la a y'a waleya fo k'a sa ni Ala sɔnna an ka baro senfɛ n bɛna to misali dɔ yɛrɛ la a ka to kaso la Kidali a ye lettre minnu sɛbɛn ka ci a somɔgɔw ma o lettre 12 bɛ n ka livre kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ a bolonɔ sɛbɛnnen
an bɛna dabila s'o ma donc bɛ nin fɔ dɔrɔn de k'a jira k'a fɔ ko a tun bɛ min fɔ a ka kumakan na fo k'a sa a y'o de waleya ko sa ka fisa malo ye. i ka kuma kɔnɔna na sa o b'a jira Modibo tun ye lakɔliden jolen fana ye. jolenba a ma fosi bila kalan ɲɛ ni sɔnna dɔnniya ɲinini la o de y'a kɛ hali an kɛlen ka indépendance ta a ye fanga di fɛn fɔlɔ min ma o ye dɔnniya ɲinini de ye kalanso n'an ko kalanso an b'a fɔ o tubabukalan dɔrɔn dɛ hali an yɛrɛ ka kanw sigini fɔlɔ minnu dilanna an ka kanw na k'a fɔ an ka kanw ka lakalan an ka dɔnniya ɲini n'o ye parce que ale y'a dɔn k'a fɔ dɔnniya min b'an ka kanw kɔnɔ o tɛ farajɛw ka kanw kɔnɔ ale y'o dɔn o de y'a kɛ sigini fɔlɔ minnu kɛra 1965 ale de alphabet o bɛ f'o ma alphabet bamanankan fulakan marakakan ani tamasɛki ni sɔrɔyi kan ale de y'a sigini kanw dilan ka lakalani daminɛ n'a ye o kɛra Modibo Keyita tile fila. tabarikala Dawuda Tigiti ni ala sɔnna ma an bɛna segin ka na se ma karamɔgɔ Banba Dawuda Tigiti bɔra sisan ka ɲɛfɔli kɛ Modibo yɛrɛ ka denmisɛnniya ka kana kalan yɔrɔ la ka na maakɔrɔba bonya min tun b'a yɔrɔ nka yanni an ka se yen ma Mali yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna Modibo ninnu ye cɛsiri min kɛ k'a ɲini wa an tun y'a mɛn k'a fɔ an ni Senegal bɛɛ de tun ye jamana kelen o jɛ nana fara cogo di k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ kana da Mali indépendance ko in i bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ a kan. bon n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a kan sabu a kɛra ɲɛna tiɲɛ na anw ka indépendance bɛ ta tuma min an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min tun b'an kan jamanaden yɛrɛ tun tɛ indépendance gɛlɛya dɔn an tun t'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛn don dɔw b'o de fɔ kuma la surunya la ko Modibo tun b'an ɲɛfɛ kojugu k'a tun b'an ɲɛfɛ kojugu bon a ɲɛ minnu b'a fɛ ka jalaka dɔw b'a fɔ k'a tun b'an ɲɛfɛ kojugu k'o de y'a to ko tiɲɛna a tun b'an ɲɛfɛ o kɔrɔ ale tun sinsinnen bɛ Dawuda min fɔ sisan jogo min kan o jogo in tun selen yɔrɔ dɔ bɔ minnu nana an mara y'a dɔn olu b'a fɛ an jogo ka tiɲɛ de an jogo tiɲɛli nafa bɛ an ka tiɲɛ an ka k'olu sago ye o de kosɔn n ko i ma sisan ko kuma la n ko Jabɛrɛ Ju ye baga ye Modibo ye fɛn minnu ta a y'a ta jamana in yɛrɛ jogo de ye jogo ɲumanya ye tiɲɛ fɔ tilennenya baara gɛlɛn kɛ jamana jogo y'o ye kabini cɛkɔrɔbaw ka waati la bon indépendance in bɛ ta tuma min tiɲɛ na a y'a sɔrɔ tubabu kalanbaga man ca an ka jamana la a y'a sɔrɔ tubabu kalan yɛrɛ ma an ka jamana kun minɛ ka s'a la fɔlɔ minnu yɛrɛ ye tubabukalan kɛ hali tubabukan fɔli n m'a fɔ cɛw yɛrɛ n'o tɛ musow yɛrɛ tubabukan fɛn tun ka gɛlɛn u ma n'u bɛ tubabukan fɔ u b'a dafa ni bamanankan de ye o y'a sɔrɔ an ma mara kosɛbɛ an marabagaw fɛ k'an don n'o tɛ kalan ye lɔnni ɲini de ye kalan tɛ kanko ye ka n kala i ka kan na o ye tiɲɛ nka a kun kɔmi n'a kamankun walage olu bɛ i dege o la ko wɛrɛ b'o kɔnɔ sa bon indépendance bɛ taa don min na an ye indépendance ta 1958 d'école nana ni déclaration dɔ ye ko référendum a y'a don ne min filɛ ne ye mori kalan de kɛ a y'a sɔrɔ n ye n ko kalan daminɛ ni ye tubabu kalan min ye n b'o ɲininka n ko référendum kɔrɔ ye di o bɛ kuma n ye ka kuma fo n bɛna yafa a ma ko n y'a faamu ka sɔrɔ n m'a faamu mais n nana karamɔgɔ Solomana ka livre kelen ta a sɛbɛnnen b'o la ko référendum ko kan di o kɔrɔ référendum kɔrɔ de tun y'an ka kan dɔ di tubabuw ma an n'u bɛ jɛ ka taa wala ma an bɛ jɛ dabila walima n tɛ sɔn voilà référendum ne y'a kɔrɔ dɔw senfɛ kabini n y'o kɔrɔ dɔw don n ma ɲininkali wɛrɛ k'a la tun quoi bon an nana élection sera tuma min na a don a kɛra gɛlɛman ne yɛrɛ tun bɛ dugu in kɔnɔ a don élection kɛ don kɛra komi saya de kɛra mais kun b'a la Mali mɔgɔ bɛɛ tun b'a fɛ tubabuw nana ni kuma fila de ye a ma ko oui ko ani non an bɛɛ tun b'a fɛ ka non de fɔ Malien bɛɛ tun b'a fɛ hali Faransi bila a ɲininka a b'a dɔn ko population t'ale fɛ a b'o dɔn mais a ka kalanden minnu b'a bolo a b'an minɛ olu ka sira de fɛ tuma min ni an nana ye gouvernement hakili de ye b'a dɔn n'i bɛ mɔgɔw mara e bɛ fɛn dɔ ye o jama t'o ye quoi gouvernement tun y'a faamu o don na ko n'an ye indépendance ta o don histoire dɔw b'a bolo peut-être Dawuda da bɛna se o ma histoire dɔw bɛna an sɔrɔ o kɔnɔ an jatigi ninnu ka an karamɔgɔ ninnu ka tiɲɛli kosɔn gouvernement y'a labanna ka oui ta a don jamanaden hakili tun ye non de ye komi an nana y'an ka gouvernement to parce que an ka jamana laada la an tɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya kɛ cɛkɔrɔbaw m'an dege o la fiyewu hali ko caman kɛra an na tan k'a juguya an delila o de la cɛkɔrɔbaw n'an k'i ma kaban k'i y'a ɲɛmɔgɔ ye an b'i bonya de sa dɔgɔyama tɛ bɔ an fan fɛ ka s'i ma o tɛ jogo ɲuman ye an fan fɛ quoi komi a yɛrɛ k'a fɔ gouvernement b'a fɛ de an k'a fɔ ko oui an da dira a don polisi minnu tun bɛ wote yɔrɔ la u bɛɛ b'a kalama u bɛɛ sumalen de tora o don wote kɛra i komi saya de kɛra dugu kɔnɔ kamasɔrɔ jama b'a fɛ ka min fɔ an nana ye an ɲɛmɔgɔw t'a fɛ o ka fɔ an dun t'olu dɔgɔya fana an b'a dɔn kun b'a la fana olu bolo an b'a dɔn kɔni Modibo ko an ka ko min to yen an b'a dɔn kun b'a la yɛrɛta kɛra bilara
58 abla rawra kana abla 1900 lagine de kiliya yarata usana akara ko chamanye akla mo bura ko chama kalama o ma nga yarata torla kana ke 1960 fara fin jamana be bana yarata mi ma labana kana ko yi sona mo ma sama be labana ka ke bo ko keta de se utre ko ka kumala pale ko fe mo tina fali ta fo ko to ya anga an fa o mine jonyala kuna na fo ka nga yarata fa ma soma ko ti fali ma fiu nu ko kan anga yarata hama yarata de sewturu ya famude adoni haglide timbe afrique kuna adoni bitakile bado adon ka jansawo ba tara sambi woro wala sambi duru ko la sa dimse munu be kele kan samun be gonga tur law chaman li ko tere sibasro do haglina ko yarata men ni kera domina a fora de ko amina an yarata ni ya fo an yanga kana kamina yarata mo bi yarabla ka mo goreta wa ambe hagliti yoy mais nyemi fo sa be kuma la ko ni be mo kuna nyefe ibe fendo yi ko fe mo to yi c'est-à-dire modu bo ye famille ko na nya yarata ko mun bena bala olu yo ye olu ya préférer anga fo ko oui osma anga na be o kono yarata kara o chugo inde kono nga yarata kono kana se yoro do ma nya fen jama gede na fara ko faso barambe ban chesi bondo jole me no ba fo mako maison de peuple tar maison de jumado maison de peuple anyo jo an me warda yaraka ado nebe hamdale ambe warda yaraka de kana wardi kat laka barake faso ko yara di anyama ka wari saraka barake ka wari kana wardi ambe manu dia bara fana ke ko so njora tene woro ko so ma ko maison de peuple ande ka so de do ni faso ko fe mo fena ambe o de fe faso to ko mana da fe bon ado en so mo fana banya antige lente wala fana antumatique mo ni matique mo wala nyefe mo wala bo nyefe mo ko ya dana ka ba ko yede nyefe mo na atlina ko mo be dala ka ke ko me ala sakala do mani de antum dara mo wala na fa ala sakala do mani Allah na ko min ke ambode ke mais son peuple be barala o chodi la ka ta ba ki yumba bo nyonkoro net me hamdala do hamdala ire fanga sara kula ko so tinya do anana ni wari fo wa bi juru ko danga ko di anga tla ka bara fana ke faso baraka alhamdulillah na fara ko faso bara be ba mi ko ne kele ni ganga ke o dona woli mana de tibana ambe ala de ala ko woli mana nyon ndama ambe ala do ala do abisi ka ka nyi fana onga ani Senegal ko na fo ka kla kana o je dabla pele ni wala peut-être dawda mina do fo la comme jamana ni fensugo doye c'est-à-dire akara munun tara le golla yoro do biya foka gogo sebe parce que nyemur bo yara do kay ni gaduna ngona fora ko jenesi yale o koro de ko le ko lewa ako ka koro to ngona ya fam ga koro yodi parce que aw ka jenesi kuma fen fora benye sina le ko lewndi adu amadu jikoro be kanega amadu jikoro ngoma ako bama ki yemi ko e ko kuni an hakili de men ado na so etuma njema ka an yin ganna o fana tuma jiga an gono ko ni yala kolosi ala nga tomu be si ko jeunesse tokola aka tiala be la gol diwnyi jama famba yo ne be jama hakili de mina an ga ne fana si tale asan jole ne sa afan be duro ni san shiki sa an ga ke sa mi woro bisigi sa ko be dira o mo kala no anyara wa me nyen galike na so hakili ti yake atunga nganyade amanya karamo bo karaba se ko sebe mais yela tay abiko mi fendo do ha gbelen doni iti shinki sinsila kelima kata furu fo kata se yero de ibi dudu de enyemo turu la sira munu fe bo be ka fi ko chama ba se ngoro kwa do bala o ba nyali la do be ko na chen la yere de yero subate mo faga ika sunna ma tere soroy a chele munu be ka an fe ya frajo fe o teru de ba an fe ya o teru fana be chele do ka o de aso antisika singa takate talika gole ko sebe aka gole de karamo akakile bon halbi alama no gara ambul mais diete nya ko quoi I ke to ka horom bali adame la mana me to adame na ere mo ke se abasoro asoro ni bisika sumaya wala ma bisika telia o bisika ke on tan ko ni sumaya de ko on ta kra ambe anze ma yare de nga akira ko ma yare de ko kanto fe bo fendo nana fango gele yoro fo quoi muru nana fendo ta ko socialisme karamo bibi na halbi kala namun be nyafa wole ko si ku ga socialisme ko rofa nga kana se ga ko rofi ne nga referendum ko rofi sida kan ko nyi ko bay ko ina ko sebe kan ko bay de o bo socialisme ne na ko ron jodi karamo sul manaka libru do nyaata kala je don karamo sul manaka ko socialisme ko de nyona mo ko ga de nyona
bon ne hakila modibo ta indo nan tun ya do ko in koro e de nyona e ngalo chaman tigele socialisme no tunte fo nga feyere de suguma do ere ko socialisme o de fora na min bala kaliya ba ko socialisme do ere ba ko socialisme ko e kafiriya de bon andu ga jamana le ko be kafiriye an islam jamana de amma mabola ko sebe kuma ju chaman fora modibo man fe in kono kasoro kuma nyire hali bibi na ba mo chaman nga ko socialisme ko ro e mu anga kana utete ka fi utete goy bon fe min koro donente bon o bana yimbe jamana kono o de to kala na rabi si ka kuma aba fo ko yale ko nda do ko men fo chodi kuma tigi ma do aba fo chodi o kuma be nyewot majme kuma be min kono ko kala ta do abna fo chodi abe fo yebi ebe munge akira baray o baray de kala kango joro ka bo ko ina de hali bibi na nambe ni chuna na manji ja kangola kanga ko chama be fu wide yaro kala wona tumbe ya ka ko to kala nyaw arabu kala ko na to kala nya bere am be faw ya ando muri kala o de la nyu ke ko o kala ni yana o fen ko jo monta yaro ndo ya e ba fi ko muri kala ka man fa an ga muri kala nem be e wa fo fema ko chômage wolu te chômage don fiu chômage tanga malikansi la ni to kante chômage ai atana kansi te ne ka fo chômage bala ni malika e to kante aywa olu de nana ni baraw ye olu de ko takadu olu de nana faye ko chômage wi ne blaka ta programme conférence de la ko ne ka tem de ko chômage ne ko kimri go chômage te tien ko ako tien te go tien ako o bamba ta nye fanye ko tien te yere wole ko yoy conférence dam ne na ko gan ke ko bado sigile ne ku mango yale mo do taw fa ya munu ye barantam yiwa cɛkɔrɔba dɔ ye ɲɛ jɔ na a wulila ka taa ka sira lajɛ tu fɔlɔ k'i kɔsegin ka na ko baarantanw ko hɔn ko ayi k'u b'i ban baara ma de ko aw m'a fɔ sisan ko mali ko baarasi ma kɛ mali la an ko ɔhɔn ni baarasi ma kɛ mali la k'o maliden kelenw tɛ baarasi la k'o bɛ fɔ cogo di a y'o ɲɛfɔ an ye sa an kɔni t'o ɲɛfɔ cogo dɔn o kɛra kunbiri yɛrɛ ɲɛna ko kunbiri i yɛrɛ tulo bɛ nin kuma na dɛ n b'a dɔn ko chômage t'an ka kuma colonisation kan bon colonisateur bɛ fɛn dɔ bila i ka minɛn kɔnɔ e ta tɛ a b'a bila e yɛrɛ sirili de kama n'i m'o faamu i yɛrɛ b'a dɛmɛ k'o ladaro kosɛbɛ k'a sɔrɔ a dilara kɔnɔ e sigili de kama o de caman ye a chômage ye an'u bɛ ɲɔgɔn ye hali b'a mankan dɔ la sisan ko l'école bɛ mankan dɔ la n t'a mankan yɛrɛ sugu dɔn a ɲɔgɔn caman b'u bolo hali bolokoli ko in bɛɛ wuli a bɛɛ y'o minɛnw de ye ka n'a bila aw senkɔrɔ mais olu yɛrɛ fɛ a mankan tɛ kɛ yen koyi a bɛ kɛ anw de fɛ yan puis n'a fɛrɛ k'e senkɔrɔ yadɔ i tɛna taa bilen n'i ma taa olu fana hakili la u fana bɛ fili koyi colonisateur hakili la k'ale bɛ fɛn dɔ dilan ko y'a ka hɛrɛ ye k'a sɔrɔ a b'o dilan o y'a yɛrɛ b'o kɛ ko de ye koyi i ɲɛ tɛ anw marabagaw la u dɛsɛra ka taa ɲɛfɛ c'est que ko ma k'a cogo la de donc yɛrɛwoloya min tun b'an fɛ yan modibo nana o minɛn de kɔnɔ karamɔgɔ wɛrɛ tun t'u la n'a bɔra an faw la an'u ka l'école karamɔgɔ minnu b'o kala tubabukan na o ye nafaba ye kosɛbɛ ni ala sɔnna ma fanga san 8 kɔnɔna na hakili la e bɛ san 8 de kɛ fanga la d'accord bon n tun b'a fɛ yanni i ka o ɲininkali jaabi i tun ye fɛn dɔ fɔ karamɔgɔ ye ko ani Sénégal indépendance a bɔrɔtɔla cogo min a bɔrɔtɔli a ma kɛ yɔrɔnin kelen k'o de tun don a tiɲɛni labɛnna farafinna ani Mali juguw fɛ kabini tuma jan walasa o ka se ka faamu n bɛ segin kɔ dɔɔni a yɛrɛ b'a dɔn an tun bɛ Faransi de ka mara kɔnɔ alors k'an to mara kɔnɔna la olu yɛrɛ ka bɛnbaliya farajɛ ninnu yɛrɛ ka bɛnbaliya ɲɔgɔn bolo u ka girinkajɔ wari nɔfɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ wari dɔrɔn de ye diɲɛ fɛn bɛɛ ni wari t'i bolo i tɛ fɛn ye o hakilina min b'u la o y'a to u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya nana fo ka na guerre dɔ lawuli a bɛ fɔ o ma ko deuxième guerre mondiale nata de ye guerre in lawuli dɛ fɛn wɛrɛ tɛ o natako kɛlɛ in de y'a kɛ Allemagne nana ka na bin Faransi kan ka Faransi minɛ Faransi minɛlen de Gaulle bɔrɔla ka taa Londres ka de Gaulle to yen nɔ Faransi kelen ka Allemagne kelen ka Faransi minɛ Faransi dɔrɔn tɛ dɛ pratiquement Europe jamana minnu bɛɛ Allemagne tun y'olu bɛɛ minɛ Hitler tun y'i bolo da olu bɛɛ kan o de kɔnɔna la de Gaulle bɔrɔla ka taa Londres bon maintenant ka de Gaulle to yen nɔ Allemands ye kɛlɛ ɲɛsin Londres fana ma Anglais fana ma bon k'u to de la mais u ma se ka don yen nɔ mais k'u to kɛlɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Anglais ka ɲɛmɔgɔ n'o tun tɔgɔ Churchill o ni Américains ka ɲɛmɔgɔ Roosevelt u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bateau dɔ kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ kɔgɔji kan u ko sisan ɲɛ bɛ min na n'an ma fɛɛrɛ kɛ Hitler ye jamana caman min na Europe a kun ɲɛsilen bɛ sisan Angleterre kan n'an dun ma fɛɛrɛ kɛ a bɛna dunya don a ka mara kɔnɔ n'o kɛra anw yɛrɛ fana ka sɔrɔ a bɛna dɔgɔya
américains ni u ka ɲɛmɔgɔ ani anglais u ka ɲɛmɔgɔ y'o fɔ ɲɔgɔn ye o kɛra en août 1941 bateau dɔ kɔnɔ o kɛlen u ko sisan an bɛ labɛn kɛ minnu b'a fɛ Hitler ka fanga ka bɔ yen u kan gɛlɛya ka b'u kan an n'olu ka ɲɔgɔn ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Hitler kɛlɛ donc o de kɔnɔna la kalo kelen tɛmɛnen kɔ septembre 41 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Londres bon u ka ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔ yen nɔ u ye wele bila ɲɔgɔn ma jamana wɛrɛw ma k'u kana k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa olu jamana ninnu bɛɛ Hitler nana bi u kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa u bɛ se ka Hitler kɛlɛ tuguni Pologne donn'o la Tchécoslovaquie donn'o la Russie jamana Union soviétique o donn'o la bon Pays-Bas o donn'o la donc olu nana fara ninnu fila kan Londres août 41 k'a fɔ sisan an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka Hitler kɛlɛ mais o kɛlɛ in kɔnɔna la ko d'accord an bɛ Hitler kɛlɛ a k'a ka jɔnya juru bɔ jamana tɔw kan mais jamana fɛn fɛn n'i wulila bara ka taa jɔnya juru siri jamana wɛrɛ kan i ka bɔ ni k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma jamana bɛɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta jamanadenw b'a fɛ ka taa ni sira min u ka taa n'o ye donc ninnu bɛɛ bɛnna o la k'o kɛ o de la u ko De Gaulle ma an b'i dɛmɛ mais ni i ye ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ i fana ka jamana binnen bɛ jamana minnu kan i k'ulu fana ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma o kɛra août 41 i y'a ye donc mɔgɔw b'a fɔ ko De Gaulle ye an ka indépendance nkalon a wajibila de ka di aux conditions de ko bon donc an b'i dɛmɛ i bɛ sɔn ka fan ba kɛ mais a réunion yɛrɛ ale yɛrɛ ma sɔn ka taa Londres yen nɔ mais a y'a ka lasigidenw a yɛrɛ tun bɛ yen nɔ mais a y'a ka mɔgɔw bila ka taa représentant bila ka taa yen donc u bɛnn'o la a ko d'accord n sɔnna n b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma donc o de kosɔn olu nana fara ɲɔgɔn kan ka na Hitler kɛlɛ Faransi n'o kɛra en 43 n'u b'a fɔ ma débarquement de Normandie donc o kɛra 1943 donc comme bɛn kɛra kan u y'a dɛmɛ maintenant o kelen ka Hitler gɛn k'a ka fanga kɛlɛ tiɲɛ a bolo tuma min u ye Faransi hakili lajigin ko bon an y'i dɛmɛ ka da nin kan in de kan an tun bɛnna nin kan in na donc a kɛ o de kɔnɔna la en 1944 De Gaulle ye labɛn dɔ kɛ Brazzaville ka fɔ farafin minnu ni an ka Faransi ka mara b'u kan u bɛɛ ka na an ka mafilɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se k'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ cogo min mais o y'a sɔrɔ a man d'u ye parce que olu ka nafolo sira sɔrɔ bɛɛ tun ye farafinna de u kun fosi ɲɛnama tun tɛ k'u bara ni farafin ka fɛnw tɛ dugujukɔrɔfɛnw ani sɛnɛkɛfɛnw ani farafin yɛrɛ ka bɔ yan ka taa n'a an ka mɔgɔw bɛ taa ka taa baara kɛ an ko an ka mɔgɔw de wele ka taa kɛlɛ k'u fɛ yen nɔ maliyɛnw yɛrɛ caman tun b'a la minnu sara bayirikaw de don pour que olu ka se ka Hitler gɛn ka bɔ bara donc o kɔnɔna la o conférence nin kɛra Brazzaville bon en 44 conférence nin kelen u ko sisan donc an b'a essayer ka labɛn dɔ kɛ waasa farafinw bɛ se k'u yɛrɛ ta dɔɔni cogo min fo kana se yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ma bon o labɛn de kɔnɔna la u ye élection dɔ kɛ en 1945 ko maintenant élection bɛ kɛ ni minnu ye farafin minnu gagnera yen nɔ u ka jamanaw kɔnɔ olu bɛ taa kɛ députés ye Faransi assemblée la bon o 45 élection de la Fili Dabo de gagnera Mali la bon o kelen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yen nɔ en 45 député minnu taara yen nɔ farafinna ka bɔ farafinna Libyen fan fɛ Fili Dabo tun bɛ Soudan tɔgɔ la Houphouët Boigny o tun bɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ la Souri Migan Apiti o tun bɛ Dahomey tɔgɔ la Yassine Diallo o tun bɛ Laginɛ tɔgɔ la Lamine Gueye o tun bɛ Sénégal tɔgɔ la y'a mɛn ani Gabriel Darboussier ale ba tun ye Djinné ka de Djinné filamuso de don mais a fa tun ye français mais comme o waati la u bɛ mɔgɔw bila ka taa fonctionnaire la yɔrɔ la a waati y'a sɔrɔ ale bɛ Niger donc ale fana taara ye Niger tɔgɔ la donc olu mɔgɔ dama ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko sisan an ka fɛɛrɛ kɛ komi yɛrɛmahɔrɔnya sira bɛ nin ka yɛlɛ dɔɔni an ka ma fɛ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min ka taa yɛrɛmahɔrɔnya la n'o tɛ kelen kelenna tan nɔ o ka gɛlɛn dɔɔni donc ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la pour que an ka labɛnba dɔ sigi min bɛ baara kɛ ka taa yɛrɛmahɔrɔnya sira fɛ o labɛn kɛra Bamako de en octobre 46 n'o ye RDA labɛnnen ye bon RDA labɛnnen o y'a sɔrɔ Modibo bɛ école karamɔgɔya la Sikaso mais farajɛw ma sɔn a ka na Bamako kana bɛn conférence ma parce que u sirannen b'a ɲɛ mais a y'a ka mɔgɔw bila ka na o y'a sɔrɔ ale ye tɔnba dɔ dilan Sikaso yen nɔ olu nana bon olu nana ni a ka hakilina de ye o hakilina in tun ye mun ye k'a fɔ farafinna n'an ma fara ɲɔgɔn kan tubabuw y'an tila cogo min tan n'an tora u tilara an si tɛ se ka yiriwa an tɛ se ka kɛ fɛn ye ni fara ɲɔgɔn kan tɛ donc o de kɔnɔna la Modibo ka mɔgɔw de y'a kɛ RDA résolution na u y'a sɛbɛn k'a fɔ farafinna ka kelenya politique sira fɛ k'o ka kɛ o sɛbɛnna recommandation kɔnɔ RDA recommandation k'a da Modibo a ka ciden minnu bila ka na Bamako la
donc Modibo ka miiri bɛɛ tun ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan de n'an ma fara ɲɔgɔn kan hali ni indépendance dira an kelen-kelenna ma tan nɔ diɲɛ bɛ wuli k'an to farajɛw y'an fara-fara cogo min Soudan Côte d'Ivoire Sénégal Niger Dahomey je sais pas Algérie Tunisie etc. tant qu'an bɛ ten nɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sabati parce que ni i ka yɛrɛma hɔrɔnya la n'i ma se ka dun ka fa sabati i mago bɛ fɛn min na i yɛrɛ ka se k'i wasa don o la k'o labɛn k'i yɛrɛ lahinɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ ka kɛ ale y'o de ye o de kosɔn pour que kana jona e ɲɛfɛ joni 1956 farajɛw y'a ye De Gaulle y'a ye k'a fɔ sisan n'a ma fɛɛrɛ kɛ cogo dɔ la olu ka mara bɛ jamana minnu ka farafinna u bɛna tila u la n'u tila u la dɔrɔn o ye Faransi ka ko bannen ye o de kɔnɔna la u ye sariya dɔ ta ko loi cadre o votera 1956 mais a promulgué la ka kɛ loi ye en 1957 bon o loi cadre in de y'a ye ko sisan maintenant komi ninnu y'u ka député sigi élection kura bɛna kɛ 57 ni parti min jamana ko comme parti dilanna yɔrɔ la ni parti min ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ e de bɛ kɛ ka assemblée la ka député caman sɔrɔ e de ka mɔgɔ bɛ kɛ premier ministre ye i bɛ gouvernement dilan pour que ka jamana ka taa ɲɛ Modibo ko ahan a ye sabali Faransi bɛ nin kɛla k'a yira komi n'a sɔrɔ a b'a fɛ k'an dɛmɛ mais a b'a fɛ k'an fara de pourquoi k'u to an t'u ka mara kɔnɔ u y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Afrique occidentale française gouverneur kelen tun b'o la o tun sigilen bɛ Dakar mais pour que sisan pour que k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma u bɛna an fara parce que n'u y'an fara de u bɛ fɛrɛ ma a ko donc an kana sɔn farali ma a ko bon maintenant o kɔnɔna de la De Gaulle ko sisan ko référendum bɛna kɛ komi a y'a ye waati la k'a fɔ Faransi fanga jɛngɛnna kojugu o y'a sɔrɔ u ka mara min tun bɛ Vietnamien min jɛnjɛnni fu u y'u walo en 54 u y'u walo k'u bɔ yen nɔ o waati kelen yɛrɛ fana la Algérie fana ye kɛlɛ daminɛ ka fa b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o y'a to Faransi fanga tora lumbolanba la a bɛna bin a ko bon a binni ko pour que mɔgɔw ka hakili sɔrɔdonni u k'u to yen nɔ o ko bon n bɛ nin kɛ sisan n bɛna référendum kɛ minnu b'a fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u b'a ta minnu b'a fɛ ka to ni Faransi an bɛ to ɲɔgɔn fɛ donc ɲɔgɔn ye RDA ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Bamako yan 57 Modibo k'u ma a ko sisan ɲɛnba la an ka fa kɛra 58 a ko sisan u b'a fɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya dama mɛ k'an fara donc an ka bɛn an bɛɛ ka kan kelen fɔ an ka taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ indépendance nin kɔni ne ɲɛnba la a tɛna to n'a ma kɛ mais a kana kɛ farafarali kɔnɔ donc an ka fara ɲɔgɔn kan o de kɔnɔna la ko bon sisan n b'a mafilɛ a ye a ka parti Union Socialiste a y'u lajɛ a ko sisan an ka mafilɛ an ka jamanaw Afrique de l'Ouest jamana 7 de tun don ko jamana 7 ninnu ni u bɛɛ ko an ka taa cogo min an ka taa cogo la walasa an ka taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ n'u bɛɛ ko an ka voter oui an ka voter oui pour qu'an ka to ɲɔgɔn fɛ ni an votera oui an mana kɛ ɲɔgɔn fɛ tan nɔ a mɛn o mɛn an bɛ indépendance ɲini ɲɔgɔn fɛ dɔɔni fo k'a sɔrɔ o de la référendum bɛna kɛ komi sini ale ye lamɛnni kɛ walasa a y'a ka mɔgɔw bila ka taa jamana tɔ ninnu bɛɛ la ka ɲininkali kɛ minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la est-ce que aw bɛna voter oui ou bien aw bɛna voter non mais a y'a ye a fanba bɛɛ ko k'u bɛna voter oui donc a ko komi u ko k'u bɛna voter oui n'ale ko a bɛ voter non ani tɔw bɛna fara donc il faut que a n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka voter oui n'an votera oui an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ indépendance ɲini ɲɔgɔn fɛ o de y'a kɛ Modibo ko ka voter oui Sékou Touré ko non ale b'a yɛrɛ ta mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya tun man di Modibo ye a tun ka d'a ye mais farafarali de tun man di Modibo ye a ka mɔgɔya a ka hadamadenya bɛɛ kɛra mɔgɔ fara ɲɔgɔnna de kan donc o de kɛra wini kɛ de a y'a fɔ De Gaulle Houphouët-Boigny o y'a sɔrɔ Houphouët-Boigny de tun ye RDA ɲɛmɔgɔba ye Afrique de l'Ouest bɛɛ la a ko Houphouët ma ne b'a fɛ sisan n bɛ voter oui komi i y'a fɔ cogo min mais n b'a fɛ i ka layidu di ma k'a fɔ ni n votera oui an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ fédération kɔnɔ an tɛ farafara ka kɛ jamana farafarali min Houphouët kama ko d'accord mais a y'a janfa Houphouët ye Modibo janfa Houphouët ko oui a voter oui n'o kɛra an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que ale tun b'a fɛ a ka voter donc vote kɛra septembre 58 Modibo Keyita ye kalo kelen kɔnɔ novembre mɔgɔ ma kuma a ye ci bila u bɛɛ ma kelen kelen k'a fɔ sisan ale ni Gabriel Darbousse ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako komi vote kɛra an sɔnna Faransi ye mais an ka autonomie interne b'an bolo an ka assemblée territoriale législative b'an bolo gouvernement b'an bolo an ka mafilɛ hali ni gouvernement ni assemblée bɛ t'u nɔ la an ka mafilɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ indépendance la a y'o ci bila u bɛɛ ma ko a ye na ne bɛ a fɛɛrɛw bɛɛ ta a ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako o kɛra décembre 58 mais nali na Houphouët y'i mankana Houphouët-Boigny ma sɔn ka na parce que ale tun bɛ farafarali de fɛ Houphouët ma na Niger fana ma na Mauritanie fana ma na olu 3 ma na donc jamana 4 minnu tora Haute-Volta Dahomey Sénégal ani Soudan olu de nana Bamako la en décembre 58 olu bɛnna ma k'a fɔ sisan an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ an bɛ fédération dilan
Donc, aux fédérations de l'année, au Bénin, la décembre 58 Bamako, le 17 janvier 1959, au Taragnon sur Dakar, la fédération institution sigi, l'assemblée fédérale sigi, le gouvernement fédéral sigi. L'assemblée fédérale, le président qui est Senghor, le gouvernement président qui est Modibo Keïta. Donc, il y a une négociation d'amna. Mais au 4 janvier 2017, où Farla Kabou Nyona Dakar donc Kata Betaribara pour que la bonne fin que paf ou fait rado ou fait haute voltani Daomé Koukou Sembala Mbeni Kaouye Mbeni Kaouye donc ou fera quoi on t'a la tour ou fera quoi donc à trois Soudan ani Sénégal Mali Sénégal à coup nana tende Burkina ni Benin di tike kabo ou lui tike kabo la koulou tala parce que Francis donna Côte d'Ivoire Koroka poussé ou à café avec fédération Karaké parce que Francis me farfari de nos fait. Donc, au décret à trois Sénégal ni Soudan. Pour Sénégal ni Soudan, donc, au Bénin, là, où il y a l'Assemblée fédérale, c'est le gouvernement, c'est bon, au aussi, ça a une négociation d'amena Francis fait, ça a quand il y a ma coronia dans ma indépendance. Aux négociations, au aboutira avril 1960. Francis Sona Kafoko, Abbé, Sénégal ni fait qu'à Ormayamal. Mais il y a fourni à contre-cœur, à tout le monde, mais avec Ferré Bekela, Mourou Kanase, à Kahakina Minoubala, au Kana Sabati. Parce que Mourou Kanka, il y a ma coronia de. En cas nyereta en cas danyerela o yere danyona ye ayaye ka fo bon si ça en kera tanu mais ni jabana i ka yere ma hornya chuko ni nya fo chuko ka ladamu alamoni chuko de i yere ye hera so chuko ni i sigi nyogo ma hera so e ka hera e to ka jeri o de konna la waso algérien be kelela ku ka yere ma horanya ni ako bo 600 ambe Algérie demain aka ka yere ma hornya ta Senghor ko non ne daté dola ne daté dola non Algérie ayu ka ko to na ko non e waso frontière ba mi Algérie Moribo ko non ko ne budema wasro u ka marama fen jugu do be ko bombe atomique France taro essai que Sahara bien en Cairo Sahara killing donc Moribo yo condamné au Madia Senghor négociation qu'on a fanala Moribo ko boko anka yerma horanyata au euro bela 1960 Senghor ko non ko anka samugani duru kono pour que kanka yerma horanyata donc na tun tora Senghor ka kuma de la fédération tumbe yerma horanya sur 1985 1960 85 Mouroubo de Koko non faut encata donc asana ayatu Mouroubo tal parce que yasro fili Mamadou Dia outinye Senghor kelfo modo oui denka na Mouroubo fanfe ko yema horinya katama note Senghor tungo de Koka 25 ans de kono yaye bon après Mouroubo ko 600 yema horinya ko na ankeli kan indépendance Francis on a indépendance 600 bi mink franqué non seulement be Algérie demain Senghor ko kwali tout là ambe français bombe atomique fili Sahara ko essai mbo condamné Senghor ko kale sentola ko bon si ça farafina an ka fere ke Mali ni Sénégal farle ñonkan ka marché commun clan sani fere be noya ani ñonte tugumi an ko ke Senghor ko non ko luto kale tola or bi anyembe mina ni en 2018 farafina jamana be ma ñonso Kigali ko ka marché commun africain clan Modibo yoye cabinet 58 hay donc ni fait dama nous de yake Francis tout srane be Modibo ka ko ci gonye ou duna Senghor la kana son ka ketan bon fin pétan kana misi manka misi ni chama duni encore faut kana faralike donc fédération ti ci ko flendi yaay donc sama samali ani janfa parce que ou ta fait farafun ka faranyoka ni farafun faranyoka ou be fanga soro ou be na to français ou be na desana mais français bete français nyimo be mo be français bi hari ruba fa anga kefikili anga faranyo kan mais minum be fanga nyamo ya be minum bulu di ta fait parce que luka na fa soro sra pamba ni awnya ka yirma horiya soro ubipi uka ko be ndasi donc o de koso lu fana fembeke pour que anga na se ka faranyo kan hari bi ubo de kan anga na se ka faranyo kan wi fembeke kan fara hari bebe ba fo bon ne Mali fe ne Sénégal fe ne Côte d'Ivoire mais il m'a kuma be mankamba bara hari dunka fa amase ka sabati tant que ma faranyo kan an se ka sabati fɛn dɔ bɛ yen o bɛ se ka o ɲɛti bɛ Mali de la a tɛ Côte d'Ivoire fɛn dɔ bɛ Côte d'Ivoire a tɛ Mali la n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kelen ye an k'a la tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la mais a tɛ bɛn e ka France CFA ma filɛ hali bi France CFA min bɛ Afrique de l'Ouest ani min bɛ Afrique centrale Congo fana a tɛ se ka falen ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye tubabu de y'a wuli k'an fara an kana se ka an fanga di ɲɔgɔn ma an kana se k'an ka fɛnw la yɛlɛma ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la parce que n'o kɛra an bɛ se k'an yɛrɛ ta nɔgɔya la bon Modibo ka kɛlɛ tun y'o de donc je sais faut que la fédération tili na fait kan o ni de mais après peut-être que ni yin ka ay baraba minu ke malaya no sans segin kono nda se ka mawlu do la ni ala sonama aywa ambe hakila jingi ka fo obe awka jem kan kene kan ni ambo wele faso jo kene bi ambe ka kuma anka jamana nyem ko folo ka no Modibo Keita mi ni alere am se ka fo ana atonyo ana jeke nyogo uludi malika yerma hora nyini ka di anka jamana ma wala sa on fleni bigle minani am se ka usoro
Modibo Keita kɔni hali ni y'a sɔrɔ a kɔni fanga darakira a bolo san 1968 ka b'o la kana bila an bɛ don min ko bi a kuma cayara Modibo Keita ko kuma dɔw ye a fɔ ka taa ɲuman na Modibo Keita yɔrɔ wa dɔw yɛrɛ b'a fɔ o cogo kelen na k'a tiɲɛ Modibo Keita yɔrɔ mankutu ciyama o de y'a to an ye weleli kɛ bi maaw la minnu bɛ Modibo Keita dɔn wa karamɔgɔ Dawuda Tigete yɛrɛ b'o la ka taa se karamɔgɔ Banba ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Modibo Keita ka kow ɲɛɲini a ka fanga yɛrɛ marala cogo di Modibo Keita yɛrɛ tun ye maa jumɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲinina ka di an ka jamana ma cogo di hakili la baro in fanba a bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ninnu de kan walasa an bɛ se ka ɲinini wɛrɛ k'a la karamɔgɔ Banba ɲɛfɔliw kɛra sisan Modibo Keita ka kisa kan nka yɔni ka segin ka taa Dawuda Tigete yɔrɔ Modibo Keita i da donna ka yɔrɔ dɔ la sisan k'a ɲɛfɔ k'e yɛrɛ Modibo Keita i selila silamɛ tun don kosɛbɛ ne kɔni y'o seere fata ye ne tun ye maître maçon de ne bɛ baara kɛ Sanankɔrɔba Modibo Keita muso ma da dɔgɔnin wa kɔrɔ don o de tun ye yen Segu arrondissement ko Ali Tarawele a taara k'a bɛ taa bɔ yen a taara an sɔrɔ yen an taara ɲɔgɔn sɔrɔ arrondissement na yen a don fitiri sera k'an to ɲɔgɔn kan Modibo de kɛra an ka alimami ye a ye kɛ alimamiya kɛ cogo la ne yɛrɛ ma sigi ni min ye seli suranw sanuya de don wa seli yɛrɛ kɛ cogo don wa fo nana n yɛrɛ ɲininka a fɔ Modibo tɛ nin ye wa nin ne tɛ Modibo ye wa a kɛra ɲina n ko yɔrɔ dɔ alimamiba de don tiɲɛ fɔli la a donni kama o kɛra ne yɛrɛ jate ɲɛna ko n sɔrɔ l'o la fasa ye bon anw bɛ n'an ye fɛn min ye ka da o la an dalen don o la Dawuda ye fɛn minnu ɲɛfɔ sisan kuma caman bɛ fɔ Modibo ma dɔw bɛ fɔ ne ɲɛna don dɔ a bɛ n degun kosɛbɛ k'a fɔ ko Modibo ka socialisme k'a tun ko de ko an ka ɲɔgɔn dalajɛ ko an bɛ taa dumuni kɛ dɔ ka so walama ko bɛɛ bɛna jɛ daga kelen de la a kuma fɔtaw cayara kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko i ka sɔrɔ n'i ye sɔrɔ kɛ ka se hakɛ dɔ ma a bɛ minɛ la dɔw yɛrɛ fɔbali dɔ fɔ mɔgɔ t'o fɔ fiyewu ko a kun ko k'a bɛna cɛkɔrɔbaw faga Modibo yɛrɛ fa ye cɛkɔrɔba ye i da diyara cogo cogo i t'o fɔ dɛ bon olu ye fɛn ne b'a fɛ min ka fɔ fɔbagaw ye u ka miiri Ala ma u ka siran Ala ɲɛ quoi u bɛ kuma kɛlɛ Ala de ɲɛna n'i bɛ kuma Ala ɲɛna i k'i hakili miiri kosɛbɛ Modibo tun t'o mɔgɔ ye Modibo ka sanu ma quoi k'a fɔ k'a bɛna dugu mɔgɔkɔrɔbaw de fɔ o nafa jɔn bɛ Modibo yɛrɛ kan sa bon an fɛ ne y'a ye an ka ɲɛfɛ mɔgɔw la Afrique occidentale indépendance kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ n'i y'u fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ ɲuman ɲini a la ni Modibo ma kɛ fɔlɔ ye k'a se kɛ filanan ye bon nka jamanaden ka faamu cogo ani an marabaga ninnu ka namara wara kojugu o bɛ mɔgɔw la ɲagami kojugu fɛn kuma caman tun bɛ fɔlɔ m'a f'i ye san ko socialisme min fɔra nin ko bɛɛ i bɛ hala fɔbagaw caman ɲininka k'a kɔrɔ ye mun tɛ se ka kɔrɔ f'i ye i tɛ kuma min kɔrɔ dɔn n'i ye kɛlɛ k'o la yadɔ i ye kɛlɛ k'i kɔnɔta de la yɔrɔ sa walima i ye kɛlɛ k'i i terikɛ ka ladilikan de la yɔrɔ o fɛn minnu fɔra Modibo ma fɔbagaw ne bɛ fɛn min f'u ye dɔrɔn u ka siran Ala ɲɛ quoi parce que siran Ala ɲɛ Modibo ne b'a f'i ye n ko waliju sɔn de b'a la ka sababu kɛ a tun bɛ jamana in marala cogo min na Modibo tun tɛ a yɛrɛ sara ni jamana ka wari a fɛn sugu kelen tun t'a bolo fiyewu jamana ka sɔrɔ o ye jamana ta ye ale yɛrɛ ka kungo n'a ka fɛn bɛɛ bɛ a sara de la hakili la Dawuda bɛ se ka n'o yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna n'o bɛ la seereya kosɛbɛ an bɛɛ y'o mɛn a la mɔgɔ min un président de la république k'i to yan a ba n'a balimamuso ka hiji wari dɛsɛlen ka bɔn kɛ k'a di ambassadeur ma k'o juru ta n'a ye sara ta a bɛna sara 12 Mali 60 000 francs Mali o ye fɛnba ye dɛ awa an ye wariko kuma min fɔ ne fana n'i y'a ye i b'a fɔ ko Afrique bɛ dangalen don CEVA ko in na nka tuma dɔ kuma ka jugu dɛ a bɛ fɔ ko Mali dangalen don siɲɛ 2 puisque anw de y'an ka wari bɔ franc malien hali bi wari malien hakili bɛ ne la n b'a fɛ k'a ye n yɛrɛ la an ye an t'o de la nka latigɛ de y'a s'an ma dɛ ka na an bɔ o la ka segin ka na CFA la tun u ka tila ka CFA cɛtigɛ k'a kunkuru d'an ma hali Laginɛ yɛrɛ tun b'a fɛ ka segin CFA la koyi mais anw ta cɛtigɛlen kunkuru yɛlɛ an bolo Laginɛ siranna a tora a ka wari in kɔrɔ yarɔ bɛɛ b'a fɔ ko Laginɛ wari ko fanga t'a la fanga t'a ne ma dɔn wari fanga ye fɛn jumɛn ye wari fanga tɛ fɛn wɛrɛ ye i mana di mɔgɔ ma k'a ka fɛn d'i ma o de tɛ wa ne taara ɲinan Laginɛ n den mɔgɔ 2 bɛ n baden kɔrɔmuso den mɔgɔ 3 bɛ yen olu ko fo n ka taa u ɲɛ ka da nka n taara yen u y'i dalajɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan u ka Laginɛ wari 200,000 ne ko 1,000,000 ko ayi ko 1,000,000 tɛ ko 200,000 don ɔ ne ko o tuma na nka n tɔɲɔgɔnkɛ min n'a taara ɲɔgɔn fɛ n ko a bɛɛ sa essence la k'a k'an kun n'a ma se ka essence sɔrɔ sa an n'a dɔn ko ja Laginɛ wari tɛ fɛn ye an sera pompe la min kɛ u y'a kɛ k'an ka fɛn fa tewu ka wari min an bolo a fɔ ne bɛ fiɲɛ dɔn Laginɛ wari la o bon ni kuma kolokalaw de bɛ kɛ ka farafin hakili tiɲɛ a bɛ ba a yɛrɛ t'a la ka wali ta
an ka ba faramaliya na k'a fɔ k'an ye sefa ta mɔgɔ minnu kɛra o seere ye mɔgɔ minnu y'o ko kɔkɔrɔ don olu n'u balolen don bi u k'u tulo ma jɔ k'a fɔ an hakɛ de b'u kan u y'an tɔɲɔ de sefa dira ma min kɛ u nana kun tigɛ k'a kunkuru d'a ma karamɔgɔ o ye ko gɛlɛma ye dɛ Modibo an m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na dɛ nka anw ka yɔrɔ nasa de k'a ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ wɔsi dɛ bawo mɔgɔninfin nasa tun tɛ ale la ka walifɛn k'a ta ye quoi ale bɛ walifɛn ye walifɛn de ye a yɛrɛ ta o y'a ta ye a ma ɲɛbɔ jamana ka fɛn o tun ye fɛn na tangalen de y'a bolo o de kosɔn a y'a ka mara kɛ a ye kuma dɔw fɔ an y'o mɛn ko nafolo tiɲɛ k'o de ye fanga tiɲɛ ye o tuma faama man kan ka tulonkɛ jamana nafolo la n'i y'o tiɲɛ i bɛ ko minnu kɛ i tɛ se k'o kɛ tun donc nafolo tiɲɛ b'i komi fanga tiɲɛ. tabarikala ayiwa baro an bɛ se k'a fɔ a sera a kuncɛyɔrɔ la ni tun ye baro ta ko fɔlɔ ye nansaraw b'a fɔ min ma ko première partie an sera ka walawalali kɛ Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye a bɔra bɔkolo jumɛn na a sera ka wulikajɔ kɛ ka se ka Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini cogo di ka di a ma a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen jogo ɲuman jumɛn tun bɛ Modibo Keyita la denmisɛnniya yɛrɛ kɔnɔna na ka na se a ka mɔgɔbaya ma ninnu de kɛra an bɛ se ka fɔ an ka baro ta ko fɔlɔ ye nansaraw b'a fɔ min ma ko première partie nka ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan an bɛna na sigi o kɛnɛ kan Modibo Keyita yɛrɛmahɔrɔnya tali ale de kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye san 8 min fɔra an ɲɛna k'a fɔ a y'o de kɛ Mali marali la a sera ka baara kolo girin jumɛn ko o kɔnɔ fanga darakira a bolo a ma se ka jumɛnw kɛ mankutu caman minnu bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ ye denmisɛnw ye an ye minnu mɛn Modibo Keyita ka kow kan an bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲininkali ye wa jaabiw bɛna di an ma o la inshallah ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ Ala ka diɲɛ dogon wagati wɛrɛ yira an na inshallah